फेयर एंड लवली रे केउं पक्षीर चर्बी मिसा जाए? ऑप्शन ए घुसुरी, ऑप्शन बी गाई, ऑप्शन सी मईसी, ऑप्शन डी छेली। सो फ्रेंड्स आपण माने प्रति प्रश्न रे 5 सेकंड टाइम पाइबे। जदि यार उत्तरटी जानिथिबे ताले निश्चित भावे कमेंट करंतु। आउ जदि आपण माने एही चैनल रे प्रथम अछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करंतु, जहा द्वारा एही चैनल रो प्रति वीडियो आपण माने देखि परिबे। सो फ्रेंड्स टाइम टी शेष होई सारी चली, तो चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी रहिछि ऑप्शन ए घुसुरी। फेयर एंड लवली रे घुसुरी रो चर्बी मिसा जाय थाए। चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न। आग्रा रो ताजमहल रे केतोटी कोठरी अछि? ऑप्शन ए 140 टी, ऑप्शन बी 130 टी, ऑप्शन सी 120 टी एवं ऑप्शन डी 110 टी। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबे ठारू। 4 3 2 1 वेलकम। आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी 120 टी। आग्रार ताजमहल रे 120 टी कोठरी अछि। चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न। पुरी श्रीमंदिर आगरे थिबा अरुण स्तंभर उच्चता केते अटे? ऑप्शन ए 114 फुट 2 इंची, ऑप्शन बी 114 फुट 4 इंची, ऑप्शन सी 114 फुट 8 इंची एवं ऑप्शन डी 115 फुट 5 इंची। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबे ठारू। 4 3 2 1 वेलकम। तो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी 114 फुट 8 इंची। पुरी श्रीमंदिर आगरे थिबा अरुण स्तंभर उच्चता हेउछि 114 फुट 8 इंची। तो चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। एमिति केउ जीव अछि जिए कि 3 वर्ष पर्यंत सोई पारे? ऑप्शन ए बनघोड़ा, ऑप्शन बी माछी, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी सामुद्रिक गेंडा। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबे ठारू। 4 3 2 1 वेलकम। तो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन डी सामुद्रिक गेंडा। सामुद्रिक गेंडा 3 वर्ष पर्यंत सोई रही थाए। चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न। पुरी श्रीमंदिर सम्मुखरे प्रतिष्ठित अरुण स्तंभ केउठारु आसीथिला? ऑप्शन ए कोणार्क, ऑप्शन बी बिरजा, ऑप्शन सी काकटपुर, ऑप्शन डी घटगां। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबे ठारू। 4 3 2 1 वेलकम। फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए कोणार्क। कोणार्करू प्रतिष्ठित अरुण स्तंभ जगन्नाथ मंदिर का आगरे थिबा अरुण स्तंभटी कोणार्करू निया जाइछि। तो चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। केउं देश रे खट्टा महू मिलिथाए? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मालयेशिया, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबे ठारू। 4 3 2 1 वेलकम। आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए ब्राजील। ब्राजील रे खट्टा महू मिलिथाए। देखिनेबा परवर्ती प्रश्न। आलूर चिप्स सर्वप्रथमे केउं देश रे उत्पत्ति होइथिला? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी जापान। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबे ठारू। 4 3 2 1 वेलकम। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क रे आलूर चिप्स सर्वप्रथमे उत्पत्ति होइथिला। एमिति नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई आम सह जोड़ी होई रहंतु। आ जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ आटंती ताहले आमर चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करंतु, जहा द्वारा आमर प्रत्येक वीडियो आपण माने देखि परिबे। तो चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि।
ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ୍ ସି ଚିନି, ଅପସନ୍ ଡି କଦଳୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚର୍ମ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତଚାପ, ଅପସନ୍ ଡି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର। ଅଧିକ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥାଏ ମୁଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାତ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଚାହା ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୁଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଛଉ, ଅପସନ୍ ସି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଲିଭର ଖରାପ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଛଉ। ଭାତ ଖାଇସାରି ଚାହା ପିଇଲେ ଛଉ ହୋଇଥାଏ ଦେହ ସାରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ରକ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ? ଅପସନ୍ ଏ 15 ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି 22 ଦିନ, ଅପସନ୍ ସି 30 ଦିନ, ଅପସନ୍ ଡି 42 ଦିନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 42 ଦିନ। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ 42 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ବି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ସି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଅପସନ୍ ଡି ବାଘା ବୋର୍ଡର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ କେଉଁ ପଶୁର ରକ୍ତ ମିଶାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଈ, ଅପସନ୍ ବି କୁକୁର, ଅପସନ୍ ସି ଘୁଷୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି କାହାର ବି ନୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କାହାର ବି ନୁହଁ। ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ କାହାର ବି ରକ୍ତ ମିଶାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ରେ କେଉଁ ପଶୁର ଚର୍ବି ମିଶାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଈ, ଅପସନ୍ ବି ଘୁଷୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି କୁମ୍ଭୀର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ଘୁଷୁରୀ। ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ରେ ଘୁଷୁରୀର ଚର୍ବି ମିଶାଯାଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଜୀବର ରକ୍ତରେ ଅଧିକ ତମ୍ବାର ମାତ୍ରା ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ଟୋପାସ୍, ଅପସନ୍ ବି ହ୍ୱିଲ୍ ମାଛ, ଅପସନ୍ ସି ସାପ, ଅପସନ୍ ଡି କୁମ୍ଭୀର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ଟୋପାସ୍।
ଅକ୍ଟୋପାସର ରକ୍ତରେ ଅଧିକ ତମ୍ବାର ମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।